présidence de la République a nana anw fɛ cogo di ko sabula ni Mali kokɔrɔw fɔra an ye a bɛ fɔ an ye de lawale la ko Sunjata tun ye empereur ye walima Biton Kulibali tun ye roi ye mais mun de y'anw bɔ o kɔnɔ k'an se présidence de la République kɔnɔ o ɲininkali in jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye o kun ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la o sɔrɔla colonisation de kɔnɔna la an tubabuw nalen an fɛ yen u sera an na a daminɛna ni jɔnya ye esclavage a bɔr'o la a nana colonisation na nka colonisation bannen ayiwa an kɛlen k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta an kun tɛ se ka segin empereuriya la an ma kɔrɔlen ta an ka kɔrɔlenw kun ye mun ye an ma segin o la an kun tɛ se ka segin empereuriya ni roya la mun na à l'époque parce que bɛn kun ka gɛlɛn k'a fɔ ko famille dɔ bɛna ta famille mun bɛ kɛ famille royale ye ko faama bɛ bɔ o famille dɔrɔn de kɔnɔ o bɛ kɛ jɔnni ka famille ye n'an kun k'an b'o o ko trancher a kun bɛ gɛlɛya dɔɔni donc o de kama minnu y'an coloniser n'o ye français ye olu b'u ka faama sugandi cogo min na an fana y'o ɲɔgɔnna ta k'a fɔ k'an fana b'an ka faama sugandi ten n'o ye ka président de la république sigi ka bɔ ka taa kala ta ka kalafili kɛ o kalafili in kɔnɔna la mɔgɔ ka sigi n'a bɛ f'o ma ko présidence de la république o président de la république in de an b'o de kɔnɔna la yan bi wa o de ye colonisation tiɲɛ dɔ ye an ka jamana ma fo ka taa se bi ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ roi tɛ empereur tɛ nka président de la république de don a kun ye nin de ye ɲininkali filanan ye mun ye ko président de la république yɛrɛ a ka pouvoir ye mun ye se jumɛn b'a ye k'a kɛ an ka sariya sunba n'o ye constitution ye a ye jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président de la république ye a y'a ka sew a ka pouvoir caman prévoir sariya sunba ko président de la république de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye o hokumu kɔnɔna la ale de bɛ jamana sariya sunba yɛrɛ kɔlɔsi sariya sunba yɛrɛ kɔlɔsibaga fɔlɔ ye ale ye o kalifalen don a la kelen wa fɛnɛ ko Mali institution cakɛda bolo jamana yɛrɛ cakɛda bolo olu lakilenni olu ka baara lakilenni o fɛnɛ kalifalen don jamana ɲɛmɔgɔ la o fɛnɛ fanga b'a la o lakilenni baara fanga b'ale de la Mali dugukolo yɛrɛ kɔlɔsili ka bɔ jamana wɛrɛw ka attaque ma ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka attaque ma o lakilenni o lakalifalen fɛnɛ don jamana ɲɛmɔgɔ la o fɛnɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ de ka baara ye wa fɛnɛ Mali bɛ kalikan minnu ta ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw la o fɛnɛ lakilenbaga o ye jamana ɲɛmɔgɔ de ye o fɛnɛ lakalifalen don jamana ɲɛmɔgɔ la wa fɛnɛ o jamana ɲɛmɔgɔ kelen ale de fɛnɛ kan ka kɛ mɔgɔ ye mun bɛ ko bɛɛ kɛ walasa jamana yɛrɛ institution jamana yɛrɛ la cakɛdaw olu bɛɛ bɛ se ka continuer ka labaara cogo min na a tigɛra ɲɛ o ɲɛ kan jamana cakɛdaw ka labaara o ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka responsabilité ba ye dɔ ye o ayiwa o responsabilité ninnu o baara ninnu o fanga ninnu lakilenni sababu cogoya la sariya sunba ye président de la république sɔn fanga la fanga mun n'o b'a a to a bɛ premier ministre sigi i b'a dɔn premier ministre ko an ka jamana kɔnɔ an bɛ fanga mun na n'o ye IBK tile ye a premier ministre ko kuma cayara an ye kuma caman mɛn a kan ka dakuruɲɛ fila fɔ o yɔrɔ kan jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ premier ministre sigi a bɛ mɔgɔ sigi mɔgɔ min y'a diyaɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ diyagoya a kan mun man d'a ye ale de b'a diyaɲɛmɔgɔ sigi nka a bɛ mɔgɔ mun sigi a kan k'i jija o ka kɛ mɔgɔ ye mun ni assemblée n'o ye jamana sariya bulon ye mun ni o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye mɔgɔ sigi mun ni olu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn
o premier ministre tɛ se ka baara kɛ. Donc a bɛ mɔgɔ sigi mun ka d'a ye nka a kan ka kɛ mɔgɔ ye mun ni jamana sariya bulon mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye député ye. Nka n'a ye premier ministre sigi, premier ministre mun ni président b'a sigi a tɛ se ka premier ministre in wuli dɛ. Premier ministre de bɛ démissionner a yɛrɛ ye, sariya sunba y'o de fɔ. Ko président bɛ premier ministre sigi mais a tɛ se k'a lawuli dɛ. Premier ministre de bɛ démissionner a yɛrɛ ye. Ni premier ministre démissionnera a yɛrɛ ye, président bɛ sɔrɔ k'a fɔ ayiwa ne sɔnna a ka démission ma, o y'a wulilen ye. Ni premier ministre bɔra yen, jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ ministrew fɛnɛ sigi. Ministrew fɛnɛ a b'u sigi, a bɛ mɔgɔ kɛ ministre ye mɔgɔ min y'a ja. Wa fɛnɛ a bɛ se k'u lawuli kuma o kuma mana ja. Ministre kɔni a bɛ se k'o sigi wa a bɛ se k'o lawuli kuma o kuma mana ja. Kuma o kuma mana jamana ɲɛmɔgɔ ja a bɛ ministre wuli, kuma o kuma mana ja a bɛ ministre sigi. N'o yɔrɔ fɛnɛ bɔra a la, ale de ye jamana kɛlɛcɛw, o bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ, o bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye président de la république de ye jamana ɲɛmɔgɔ. Ale de y'an ka kɛlɛcɛw ɲɛmɔgɔ ye. C'est le chef suprême des armées. Armée bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, bɛɛ kuntigi, o ye président de la république de ye. O de cogoya la a bɛ se ka jamana dugukolo kɔlɔsi walama ka jamana yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw walima jamana wɛrɛw ka attaque ma. N'o fana bɔra yen, ale de bɛ se ka jamanadenw bɛɛ wele ko a ye bɔ aw ka na voter kuma la, kuma mun ni a bɛ se ka institution n'a bɛ taa jamana yɛrɛ tagabolo kunkan ko, o kɛra constitution yɛlɛmali ye o kɛra sariya adopteli ye mun tɛ constitution yɛrɛ ye, a bɛ se ka jamana bɛɛ labɔ n'a bɛ f'o ma ko référendum, ka jamanaden bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ ka taa voter k'i hakilina fɔ ni awɔ ou bien an sɔnna ou bien ayi an ma sɔn kuma ɲininkali la, ɲininkali mun ni o bɔra jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fan fɛ, o fana se b'a ye. Bakurubaya la nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga dɔw ye. Mais n'i ye jateminɛ kɛ nin fanga ninnu na, i b'a ye k'a fɔ ni fanga ninnu barikalen don kosɛbɛ. Cogoya la cogoya mun y'o yɛrɛ bɛ se k'a to n'an b'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔ fanga tigi yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ de ye, fanga tigi yɛrɛ ye président de la république de ye. O tɛ diɲɛ dugu bɛɛ ye dɛ, diɲɛ dugu dɔw la fanga tigi tɛ président de la république ye. Dugu dɔw la fanga tigi ye premier ministre de ye. Dugu dɔw la fanga tigi bɛ députéw de bolo. Mais Mali la fanga tigi ye président de la république de ye. N'an ye jateminɛ kɛ nin ko ninnu na. O dun hokumu kɔnɔna la n'an y'a jateminɛ o yɛrɛ de kosɔn fɛnɛ an b'a ye ko Mali histoire kɔnɔ depuis 1960 degun ba minnu bɛ se Mali état yɛrɛ ma, jamana yɛrɛ ma, n'an ye jateminɛ k'olu la an b'a ye ko a bɛɛ lasirilen don jamana ɲɛmɔgɔ la. Mɔgɔ ko tɛ dɛ, mais jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ cakɛda mun n'o bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko jamana ɲɛmɔgɔ cakɛda n'o ye présidence de la république ye. Jamana yɛrɛ ye problème ba fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ sirilen don présidence de la république la. Soit parce que coup d'état kɛra président na, soit parce que président yɛrɛ de kɛra ayiwa dictateur ye. Jamana coup d'état fɔlɔ minnu kɛra 1968 Modibo tile la, an y'a ye k'a fɔ ko dansiri kɛra, dan tigɛra président de ka fanga la. Donc président de kun concerné len don. Musa ka temps fɛnɛ président de nana kɛ dictateur ye n'o nana ni révolution ye. ATT ka temps na coup d'état fɛnɛ kɛra président de la. O de ye an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ nin ye bi jamana in kɔnɔ. A kɛra lakana kɔlɔlɔ ye o, a kɛra jagoko kɔlɔlɔ ye o. En tout cas bakurubaya la kɔlɔlɔ suguya caman mun bɛ jamana in kɔnɔ bi. O fɛnɛ sun bɔra coup d'état de la mun kɛra en 2012 président la. Donc n'an ye jateminɛ k'o la, anw fɛ yen Mali kɔnɔ degun caman de b'an kan fonction présidentielle yɛrɛ lakilen cogoya la. Degun ka ca ka nin fonction in lakilenya cogoya la. Wa n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ, an dafɛ jamana ninnu bɛɛ la n'i y'a jateminɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ guerre mun kɛra a ma mɛn, Alassane Ouattara ni Laurent Gbagbo ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
o fana ye fonction présidentielle ko problème de ye o Sénégal jamana kɔnɔ tension mun wulila Wadi ka mandat laban in kɔnɔna la o fana ye fonction présidentielle ko problème de ye Burkina Faso fana coup d'état mun kɛra Blaise la n'o nana ni mankan ye Burkina récemment o fana ye fonction présidentielle ko de ye Niger fana mankan laban fana kun kɛra coup d'état ko de ye fonction présidentielle la coup d'état n'o kɛra Tanja la o fana kɛrɛfɛ Algérie mankan bɛ yen hali an filɛ yɔrɔ min na nin ye juma o juma mankan bɛ Algérie o fana sɔrɔla mun fɛ président ka démission Mauritanie mankan minnu wulila wagati tɛmɛlen ninnu kɔnɔ o fana sɔrɔla mun fɛ coup d'état kɛli la donc n'i ye jateminɛ kɛ ninnu na an ka jamana farafinna an ye fonction présidentielle in sɔrɔ tiɲɛ ye ka bɔ an colonisation kɔnɔ nka an ma se a labaara cogoyaw la kosɛbɛ a labaara cogoya a lakelen cogoyaw ka ca nka a kɛra an ma degun ye a kɛra an ka jamanaw ma degun ye cogoya la cogoya mun n'o b'a to an yɛrɛ kan ka sigi ka miiri kɛ bi jamana ɲɛmɔgɔ a ka fangaw bɛ lakelen cogo di walasa a baara ka se ka kɛ ka ɲɛ a kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamana ma sabu n'an ye jateminɛ kɛ n bɔra ka ATT ka coup d'état mun fɔ nin ye contre ATT en 2012 o kɔfɛ foyi ma yɛlɛma an ka jamana ɲɛmɔgɔ sariyaw la o foyi ma yɛlɛma a la degun mun y'an sɔrɔ n'o nana ni coup d'état ye ATT la n'o degun kelen y'an sɔrɔ bi solution foyi tɛ yen an ye mun bila en place walasa k'o ɲɔgɔnna kunbɛn foyi ma yɛlɛma a tun bɛ cogo min na 2012 a b'o cogoya kelen de la bi foyi ma yɛlɛma ni o kɔlɔlɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ y'an sɔrɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di an t'o dɔn an ma foyi bila en place an ma foyi yɛlɛma o la o dun ye ko ye adamaden dun mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ jateminɛ kɛ k'i miiri i ka kɔrɔlen na ɲuman minnu kɛra a la k'olu ta k'o garder kolon minnu kɛra a la k'olu bila mɔgɔ o mɔgɔ t'o baara in kɛ o kɔrɔlen ko kolonw bɛ segin ka k'e la kura ye tuguni ala k'an kisi o ma donc a kan ka jamana kɔnɔ an ka sigi ka miiri kɛ jamana ɲɛmɔgɔ jamana sariya labatonbaga fɔlɔ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye président de la république ye o ka fangaw la an bɛ se ka sigi ka miiri kɛ cogoya mun na walasa kɔlɔlɔ minnu b'o kɔnɔ n'an bɛ se k'olu bɔ a la ɲuman mun b'o kɔnɔ k'o lagarder nin kun ye aw garisigɛ ye aw tulo garisigɛ ye n'aw ɲɛ garisigɛ ye bi nin ko in kan nin sujet in kan nin thème in kan n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya ye aw ni ce a ka kulomajɔ la aw ni yankuma